Okay guys, welcome back to our class in ESI 132, Mechanics of Deformable Bodies. And how was the exam last week? Were you doing good? Well, man ko naka-check. But anyways, we are now on our third module or third chapter in this course. And this chapter is all about axial loads. Okay, so can you remember that we have dealt with axial loads previously on, I guess, on our first chapter? And all those things that we have studied there, we will go back to it and dig in more deeply saan ang topic. Because there are still a lot of things that we should learn when we are going to deal with axial loads. Okay? So, this lesson, ako na lang nigi usa ang duha ka lesson ani, which is basically your Saint Venant's principle and also your elastic deformation of an axially loaded member. Okay? So, basically for these two lessons, our main goal is to learn the concept of the Saint Venant's principle and also to solve for the deformation of an axially loaded member. So we will learn new formulas in this topic and we will first derive them. Okay? So let's go first on our first topic, which is the Saint Venant's principle. As you can remember, on our previous topic, we have dealt more with materials that behave elastically because that is where we usually design our structural members when the material behaves elastically. Okay, murag kung nana to sa plastic nga deformation niya, then probably we cannot maximize the use of that material. Okay? And now let's consider daw a bar. And let us imagine kanang real life nga situation sa mahitabuan nga bar. Okay. So we have this bar and let's say this bar is a rubber nga bar para mas maklaro nato ang deformation ani nga bar. And nakoy gibutang nga force at this specific nga point. Okay? I applied a force at a specific nga point aning atong bar. And let's say that the force that I applied here is what you call P. So kani nga end sa atong bar, there is a force of P that is applied here, and on the other end of the bar naka-fix ni siya og support dira sa ground. Okay? So if you are going to imagine what would be the deformation of this bar when added a force of P? Say nga ni deformation ni siya. So, there will be the tendency that there is a localized deformation sa aning atong bar. So, may pasabot ang localized deformation di ay. So, let's say, nagbutang tag mga guide nga lines dere. Okay? So, ang kani nga mga lines, ako ning ipangbutang and then assume that these lines are straight and wala pa ni gi-applyan og force nga P. Undeformed pa ni nga bar. But now, if we are going to apply the force of P diri sa atong bar, what will happen? Mo deform ang atong rubber nga bar. And what unsay itsura aning bar ani? So, ing ani ang mahitabo sa katong mga guide nga lines. I-assume na lang ni nga straight ni sila ha. Okay. So, ing ani ang mahitabo sa atong mga lines. So, kung napot tayo mga vertical nga lines dire sa atong undeformed nga bar, ing ani straight na ha. Ing ani ang mahitabo pud niya. Asyay localized nga deformation.
Okay? And then, para mas maklaro na nato, ato na siya i-zoom in. Okay. So, ani ang mahitabo niya, ha? Okay. What can you observe? So, diri dool sa atong gi-applyan nga load, naa siya'y dako nga deformation dira sa atong object. And then, once gani nga nagtikalayo na ni ang kaning distance from there, nagtikalayo na na, so nagtika even out na pud ang iyang guide nga mga line. So kung magtika daol ka diri sa atong load, dako pa na siya deformation, and then once gani nagtikalayo na siya dira sa gi-applyan sa atong load, nagtika even out na pud ang iyang guide nga line. So until such a point nga, let's say diri nga point ni even out na ang iyang distribution. Okay, so unsay pasabot day ani nga itsura? Kay di ba, you have learned that sa on ani elastic nga kuan deformation sa material, kung naa siya ani nga amount of stress, there is always that equivalent amount of strain. Kung ato ni siya kitaon di ay, let's say this one is your section A. Kani diri is section B, and kari diri is section C. Sige, ato na po na tan-awon tagsa-tagsa ang kanang mga section. So, karon ato gikat ang atong bar diha sa section A. Morning. So, unsay distribution sa stress niya diri? Ingani ang iyang distribution sa stress. Okay? So, di ba since diri man nato gi-apply ang force, so therefore, inikita na nimo dira sa atong stress distribution, as you can see, diri nga portion diha na siya dako og stress. Dira sa atong kilid, gagmay na siya stress. Adto na to sa atong B nga section, mo ning section A, ha? A. Diri ta sa section B na punta. Farther gamay sa atong section AA. Okay. Sa atong section B, kana nga stress distribution, nagtika gamay. Okay? So, di ba diri man ni atong section AA, so dako pa na iyang stress distribution, dako ang iyang difference from the location sa pag-apply sa load. Pero diri sa atong section BB, nagtika even out na ang distribution sa atong stress. Okay? Until such a time nga inigabot niya sa section C, mas layo na pud siya. Ani na ang mahitabo sa iyang load distribution. Nag-even out na siya throughout the whole cross-sectional area. So, mao lang ni atong pasabot aning St. Venant's principle. We can disregard kung asa gi-apply ang load sa atong material because eventually, iniglayo niya from the location where the load is applied, it will eventually even out. Okay? Pwede ra ta dili ta mag-assume nga ani ang iyang behavior sa pag-abot sa atong stress at this point. But we can just assume nga distributed ang atong stress, evenly distributed. And same applies sa ani atong mga bars nga another situation kung giingana na kog apply. Okay? So P over 2 and then P over 2. Inigtan-aw nimo ana sa atong stress distribution, maghimo ta og cut. And then i-compare nimo sa stress distribution sa aning atong P, it will create the same stress distribution at a certain distance gikan sa atong
load nga gi-apply. Okay? They will create the same effect because kani sila, this one and these two are equal magnitudes. Kay kani sila murag giad lang ni silang duha para mo create og resultant nga ingani. So therefore, whatever nga application sa imong end sa imong beam, basta same sila og resultant, they will always create the same internal normal stress diri sa atong bar. Okay? Nga na lang iyang pasabot. We disregard on how the behavior shows diri sa duol sa atong ends. Kaya ingani man ang mahitabo kung duol ang atong mga load sa ends. So what we are only concerned about is the distribution niya at a certain distance na. And ang ilang giingon, ang kani nga distance kung asa na sila nag-even out is, ang ilang ingon, ang distance daw ani, kung asa na sila nag-even out, is also equal to the distance of largest dimension kung asa gi-apply ang load. So say for example, aton itan-aw. So ing ana kung tahi ang atong bar nga gi-applyan og load. Ing ana, so mao ni siya. So therefore, ang giingon, ang kaning D daw is equal to the largest dimension kung asa na gi-apply ang load. Asa may largest nga dimension ani? Is this the largest dimension? This one? No. This is the largest nga dimension compared anang duha. Kay ang ato gitanaw kay ang length ug width aning atong bar. So therefore, this one, this D and this D is said to be equal. Para makaingon ta nga niabot na siya ani nga certain point nga ni even out siya. And that is just basically your St. Venant's principle. It states that the stress and strain produced at points in a body, so kani ang stress nya ang strain nga gi-produce nimo sa body sufficiently removed from the region of external load application will be the same as the stress and strain produced by any other applied external loading. So mo ni ako pasabot ani, since this one and this one has the same resultant nga forces, then they will also have the same stress distribution diri sa atong cross-section at a considerable distance na from where the load is applied. Ingana lang atong St. Venant's principle. Murag libog siya no, pero mao to ang iyang concept. Mo even out ang atong stress distribution at a certain distance. So, paano na ito consider nga ani ang iyang distribution, but we consider nga whatever ang giunsa nimo pag-apply ang load dira sa atong end, then it will just have the same effect kung giunsa nimo pag-apply ang load. So simply, this one and this one has the same average normal stress. And that is your St. Venant's principle. Let's proceed to our second topic. This one is more interesting kay mag-solve na taani. And your second lesson is about elastic deformation of an axially loaded member. The goal of this lesson is just to determine the deformation of a member that is subjected to axial loads. Diba? We have learned siguro sa una kung by using our knowledge on our stress strain diagram nga unsaon na to pagkuha ang deformation from the concept sa atong elastic nga behavior katong Hooke's law. But here, we will create a formula nga sa pagkuha sa atong stress kay bawta nga mo ni gi-apply nga stress, then mao ni ang deformation sa atong object. So, let us consider this bar. Sige, let's consider this bar. This bar, murag tapered siya nga padung siya dito, but curve ni ang iyang pagka-taper. Okay? So, gamay cross-sectional area dere, and then dere ni dako iyang cross-sectional area. Okay? And naay duha ka load nga gi-apply sa each end. Naay P2 and naay P1. And then, unsa man puy pasabot ani? Naay distributed nga axial load nga gi-apply po dere sa atong bar. So, i-imagine lang nga more ni siya og kanang rectangular distributed loading, pero in this case, pa-axial ang iyang application, dili siya pa-shear. Or pwede po nimo i-imagine na lang nga ang kaning pen kung gipa-vertical ni siya og orientation, murag nagbitay na siya, and then kani siya murag mao ni ang iyang
weight sa atong bar. Kung gipabarog na siya, pero kung sa ani nga case gipahigda man, so imagine na lang nga gi-apply nga force, distributed force diri sa atong bar nga siya lang iyang direction. And we all know that this one will elongate padong diri. Right? It will elongate padong diha. And this elongation is your delta. And our goal for this lesson is to know your delta. So how will you know your delta? Kaya di ba ang atong delta maoning change sa atong length. And asa gani na nato nakuha ang kanang atong formula sa atong delta. Di ba maka-remember mo sa atong normal strain. Unsa ganito tong normal strain? Equal to the elongation over the original length. Di ba kay kaning atong elongation is just equal to LF minus LO or L initial. Okay? So kani ug kani equal lang na siya kay basically mao na ang atong LF minus LO. Okay? So unsa ni nato pagkuha in this kind of situation nga pa-taper ang atong cross-sectional area. So let's create a formula out of this one. And we also should relate our stress and our strain. Sa ato pag-solve sa atong elongation, you should also relate kung unsa iya relationship with your stress. And then asa gani na relate ang atong stress ug strain dira sa atong modulus of elasticity. Di ba? Atong modulus of elasticity is equal to stress over strain. Karon, by applying our method of sections before, let us take a differential element. Okay? Nagkuha ta aning rectangle nga differential element and kani siya na siya thickness of dx. Okay? And ang distance aning atong differential element from this point is x. Okay? And if we're going to make a free body diagram anang atong differential element, and then, we all know that this one will create a deformation. So, kani atong differential element, ni inat ni siya. Okay? And this inat is what you call your d delta. And then, since this is in equilibrium, then let's say that the load application of this one is n as a function of x and n as a function of x. Ganing ana man, because wa man ta kay baw kung unsa na siya nga load diri. And ang atong load mo depende siya sa location from a certain point. So lahi og load diri, lahi og load diri, lahi og load diri, og lahi og load diri, because we have this distributed load. Okay? So let's just call it n as a function of x. So therefore, what is the stress at this differential element diri? Diba, we all know that stress is just equal to normal force over area. And what is our normal force? Our normal force is n as a function of x. And what is our area? Ang atong area, mo vary pud siya depende sa distance from this point. So, area also as a function of x. Okay? So, ang atong n ug ang atong a, depende siya, depende kung asa siya na-locate ani nga atong beam. Okay, so this is our stress, nx over ax. And how about for our strain? Ang atong strain, nakibaw ta nga, atong strain is your delta over initial length. So what is your delta here? This is your d delta over your initial length of dx. So this is your d delta over dx. Sa imong strain from this formula that we have learned on many lessons ago. Okay, padayon ta. So how can you relate your stress and your strain? Your stress and your strain is related on our modulus of elasticity nga equation. And let's just say for now nga atong modulus of elasticity will vary also along the x. Pero of course, kung same material na siya, then same ra jud na siyang modulus of elasticity. But let's just say nga, mo depende po siya along the x ang atong modulus of elasticity in this case. Kaya nag-generate lang tag formula. So what will happen na? So you learned that your modulus of elasticity as a function of x is equal to, what is your stress, nx over ax over your strain, which is d delta over dx.
X. And what is the goal gani sa atong lesson karon? Ang atong goal is to know the delta. Kaya ang delta kay mao ni siya, di ba? So, we have to transfer this delta on the left of our equation and then manipulate the equation. So, what will happen? D delta is equal to nx dx over ex ax. So, now, saan ganun nato pagkuha sa atong total nga deformation kung natay differential. Ato lang ibuhat kay i-integrate. Okay? So, therefore, you have this equation in solving your deformation, your delta as equal to integral of nx dx over ex ax. Okay? And then you should evaluate it at the whole length of the beam. So if this is your length, so this is from, and this length daw is from, kaninga beam is, let's say, 5 meters. So therefore, this is from 0 to 5. Okay? So nx dx over ex ax. So this is your general formula when you are going to solve for the deformation of this kind of beam if you have a distributed loading along the x and you have a modulus of elasticity that will vary along the x, which is usually not possible, and an area which will vary also along the x. But how about, sir, if dili ani nga atong kind of beam, kita na ba mo ani nga beam? Murag di man siya usual, no? Wala ta naka-familiar og ani nga kind of beam. Pero ang atong nahibaw-an nga beam, straight lang siya. Nya wala siya naka-taper, di ba? And then usually ana. And then wala kun tahi siya distributed nga axial load. So about kung ani lang nga case nga the loads are just applied at the ends of this beam. And then this has the same cross-sectional area throughout. And then it also has the same modulus of elasticity throughout. Kay of course kani kay constant naman jud ni siya, kay di man jud wala man jud tay material nga mag-change og modulus of elasticity along its length. Okay? So therefore this is constant, and this is constant. Therefore, unsa na may mahitabuan na? To simplify this one, since daghan naman constant, therefore, ang imo lang is n L over A E. So this is your formula sa imong deformation given nga naatay force, natay length, natay A, natay E. Okay? So, unsa ning n? This is the internal normal force. So, kung diri ka mag-cut, mao ning n. Ang L, mao ning length sa atong beam. Nga, take note, ang kaning L, pasabot lang ana, kung asa siya magkapareho og n. Kay di ba? For example, napakailain nga P, napakailain nga P1 diri. So, ang imong n diri, ang internal normal force from here to here. Okay? Manang imong n, n1. Ang internal normal force. Kay maglahi na pud ang iyang internal normal force diri nga portion. Okay? And this is your L1. This is your L. And this is your L sa imong another. Okay? In your area, mo ni, cross-sectional area sa atong beam. In your modulus of elasticity, which is constant sa imong beam, so mo na siya. Okay?
And take note kung naglibog mo atong ako gisulti, di ba? Natay load dire. And then kibaw man ta nga ang atong kung magkata dire, parehara man siya value sa atong normal force. Di ba? Pero inigkat na po nato dire, mag-change ang iyang normal force kay nanetoy gi-apply nga P1. And kani nga normal force dire, kani nga normal force, kani are the same na po dira. Okay? So, mo ni ang atong gikuan nga N. But ang atong L, mo nang distance from asa na po nag-i-apply nga load og dira for this deformation dire. Deformation 1. And then dire na pod for another deformation. Kay lahi man sila deformation. Ngano man, kay kani niinat ni siya. And then kani wala okay ba noon sa bani? Inat ba ni or ni compress? Okay? So diha na ta mo proceed sa katong mag-sum ta og katong mga deformation. Okay. Let's say para di mo maglibog. P1, P2, P3, then P4. Sige daw. So, let's try to evaluate this one and then ato itanaw kung unsa ang iyang deformation aning atong beam. So, mo kuntahin ni siya ang iyang tibuok length and then ni deform kuntahin na siya. Ako kibaha ko mo deform ba jud and then mo ni atong delta. Okay? Unsaon man nato in this case? Diri na to ma-apply ang kadtong deformation is equal to the summation of NL over AE. Okay? Because this is one region. This is one region. This is one region na pod. And this is another region. Nganong makaingon man kung nga naani siya yung mga region. Bantay kung naay nag-change. Okay? So, dirita sa atong first nga region. Ang na-apply pa siguro nga load ani, ang internal load ani is P1 pa lang. Okay? So walay change of load diri nga part diri. And then ang cross-sectional area is just the same. So usa ni siya ka region, walay changes diri. Okay? And then pag abot ani nga point na man tay P2, so ang load na po diri nag-change. Pero ang cross-sectional area is the same. But there is a change, nag-change ang load, so another region na po ni siya. Pero pag abot niya diri, walay changes sa loading, pero ang cross-sectional area ang nag-change na pod. So this is another region. And then, pag abot na po diri nga portion, na po change of load. So, another region na po ni siya. Until niabot na sa P4. Okay? And to get the deformation of this kind of loading, then all we have to do is to sum this 1, 2, 3, and 4 regions. So, unsa man na siya? Equal to. Sige, ato ingon. Dirita, region 1. Okay, so, what is that? That is P1 times length ani. Sige, L1. Okay, P1, L1 over cross-sectional area, A1. Okay? A1 times E. Wa may nag-change ng modulus of elasticity ani. Okay? Then, plus, sa may natabo diri, di ba kay P1 ang tanan nga load diri, hangtod niabot siya diri. So, this is P1 minus P2.
Diba kay padong man ditong P2. So P1 minus P2. And then this one is L2. L2 over, ang cross-sectional area is just the same sa imong A1. So A1 times ang modulus of elasticity, which is the same. Then, plus, kanina pod. So, diri nga portion is P1 minus P2. Niabot na po diri nga portion, and then kani nga portion diri has the same load, kay diri pa man agi-apply ang P3, pero, so diri pa na mag-change. So, this is still P1 minus P2. P2. Okay? And, this is your L3. This is your L3 over ang A nimo, ang area nimo, nag-change ang area nimo. So ato isulti nga this is your A2 na. Okay? So your area to times same modulus of elasticity, and then lastly, dahil sa last nga region, wala nag-change ang area, but ang load na pod, ang internal load na pod ang nag-change. So what will happen? So P1 minus P2 plus P3 na. Kaya diba, ang load diri kay P1, ang load diri kay P1 minus P2, ang load diri kay P1 minus P2 gihapon, pero ang load na diri is P1 minus P2 plus P3. Okay? Times your L4. L4 over area A2 times your modulus of elasticity. So, ingani pagkuha, kung daghan kag mga load sa anang atong beam, unya ang nag-change ang cross-sectional area niya at a certain segment, then you should use the summation of NL over AE. Okay? So, let's have an example. Okay, so I have here a cantilever beam na ay mga axial loads nag-apply 70, 40, and 80. And the goal of this problem is to know the displacement at D. And take note, kung muinat ning atong beam, positive ang iyang displacement. Kung mu-compress ang atong beam, negative ang iyang displacement. Okay? And also, we are asked for the displacement of point B relative to C. So, di ba kay mag-change man pud ang length aning atong B to C. So, ang gipangayo, pila daw ang displacement from B to C. Okay? Sige. Ato unahon pagpangita ang displacement sa D. So we are looking for your delta D. How can we solve that? So, in order for us to start, we should first know all the internal forces. We should first know all the reactions that is happening in this beam. Kaya naapatay kuha nga reaction. Asa man atong kuha nga reaction? Ang reaction diri. We don't know this one. AN. Now, the question is how to solve for your AN by using summation of forces along the X, assuming ang imong direction sa AN is going there positive. So, equals to AN minus 80 minus 40 plus 70 equals to 0. So, your ANDI is 50. So, 50 kilonewtons. And therefore, sakto ato assumption, it is going to the left. Okay? So, muna atong AN. So, kung ato i-draw balik ang atong kuan, ato natangtangon ang atong cantilever, iya pag cantilever. So, 50 ni siya. Okay? Now, what are we going to do? Ato ni siya i-graph. Ato i-graph ang behavior sa atong normal force. Okay, di ba nakaibaw mo sa di ba nakatigo na mo mag-graph kadtong atong mga shear stress sa una. Pero karon ato to i-gamit atong normal force nga graph. So this is your 0. Okay. So, let's say positive ang imong padong didto. Okay? So, diri nga portion, diri nga part sa atong sige, ato ipuwak kay para magtungod.
So diri nga portion naman kay 50 kilonewtons padong sa left. So nisaka na siya og 50 kilonewtons. Okay? Nisaka 50 kilonewtons sa tong graph, and then since wala may loading diri, so constant na siya dira. But now, natay 80 kilonewtons to the right. So, ninaog na siya. 50 man pa left, ay, ang pa left man ang pasaka, and then nagpa-right man ni siya. So, 50 minus 80, that is negative 30 kilonewtons. Okay? And wala na po yung load. So, constant lang na siya. Okay? And ninaog na po datong load og 40 kilonewtons. So, negative 30 minus 40 is negative 70 kilonewtons. And then, walay load. And then, nisaka siya og 70 kilonewtons. So, nibalik siya og 0. Okay? So, mao ni atong mga internal loads diri sa atong segments. So, kani nga segment diri, ang iyang internal load is 50 kilonewtons. Ang kaning atong segment diri, ang internal load niya is mao ning atong 30 kilonewtons. And kaning load diri, ang internal load niya kay negative 70 kilonewtons. Okay? Okay. So ato to i-apply atong formula. So to get the deformation, ito, summation of NL over AE. So, dirita. Mao na itong first segment, mao na itong second segment, and mao na itong third nga segment. Okay? First segment ta. Unsay normal force nimo sa segment 1? 50 kilonewtons. Times length of 2 meters over ang atong cross-sectional area is pi times 0.025 meters squared. Sunod, atong modulus of elasticity. Wala gihatag sa atong problem, but this can be seen sa atong material nga gihatag diri, which is A36 steel bar, and nana sa atong internet, makuha na nato sa internet, ang iyang modulus of elasticity is 200 times 10 to the power of 9 Newton per meter squared. Okay? So, ato pa lang ni segment 1. Patay segment 2. Plus. Hindi na ako magbutag units ha. Segment 2. This is your segment 2. Pilang iyang internal normal force. Take note of the sign. Kaya importante ang sign sa atong force. Which is negative 30 kilonewtons multiplied by the length of 1 meter over cross-sectional area of pi times 0.025 squared times the modulus of elasticity of 200 times 10 to the power of 9. Okay? And then last, negative gapon, so negative 70 times length of 1.5 over cross-sectional area pi times 0.025 squared times 200 times 10 to the power of 9. And mag-calculate and the answer of your displacement sa imong D is just equal to negative 89.1 times 10 to the power of negative 3 millimeters. Okay. So, take note, ang atong gisolve diri is meters man nga unit. So, ato gi-convert og millimeters diri. And, as you can see, this is negative. Why? Unsa man na nahitabo? Padong ani nga direction ng atong displacement. So, therefore, ni-compress ni siya. Okay? So, again, kay niyon ko, kung negative gani atong displacement, we can say that this one is compressing. And if positive atong displacement, nag-inat siya. Okay? We're not done yet. Because why? We're looking for the displacement of your
of your B relative to your C. So, unsaan man nato pag-solve ang kana silang duha. Sayon lang kayo. Your displacement of your B relative to C is equal to, saman, NL over AE. Diri lang ang portion. So, negative 30 times your length of 1 meter over your area of pi times 0.025 squared times 200 times 10 to the power of 9. And that is negative 76.4 times 10 to the power of negative 3 millimeters. Okay? So, kani siya, ang gipangayoan ni kay ang B relative to C. So, ang deformation sa imong B, kung ang iyang gibase nga distance kay from the C. So, imo lang gitan-aw, kay ang deformation, ani nga segment? As sa first nga question, katong deformation sa tong D, ang sa whole length sa atong bar. Man tong gipangayo kaganiha. So, mo tong ato to summation. Pero kung kanilang gani nga segment yung gipangayo, B relative to C, then kana lang nga segment atong i-focus. Understood? Sayon lang, no? Char. So, let's have another example. Let's have this example, another one. So, we have this assembly, and kani siya, this one here is an aluminum tube daw. This one is an aluminum. So, tube ni siya. Okay? And then, nakagi-insert na steel rod. And this is your steel rod. And then, mao ni siya ang kanang miguwas. Okay? So, sa sulod sa imong hollow nga aluminum tube, gisulod imong steel nga tube. And then, ang ends na niya, ang kaning atong steel nga rod, gi-attach siya og rigid collar diri. And then, na-connect na dira sa atong aluminum tube. So, kani sila duha, nag-uba na sila ang ends dira sa atong steel rod ug aluminum tube. Okay? And ang pangutana is, this is your end C. And what is the deformation sa end C? Okay? Tricky siya nga pangutana, no? Kay ang end sa atong rod ug sa atong tube, diri nga point, kay gi-join sila. So, di na sila matangtang diha. So, gi-bolt na sila dira. Okay? And, gibira ang atong rod padong diri. Okay? Gibira atong rod padong didto. So, unsa may mahitabo sa atong rod? Ang atong rod, this is your rod. Muning rod. Atong rod, gibira man na siya 80 kilonewtons. And by equilibrium, so kibaw po nga gibira po na siya 80 kilonewtons dito. So atong rod is subjected to tension of 80 kilonewtons. Pero tungod sa imong rod nga gibira, ang atong hollow nga tube, let's say mo ni atong hollow nga tube. So may nahitabo niya kay uban man na sila og kana dira nga part. And then gipaningkamot og bira ang imong rod padong didto. So unsa may mahitabo diri sa atong tube, ma-push na siya padong didto. And then this one creates a compression. Ang kani atong rod kay gibira dira, tension siya, pero since nakauban man na sila dira, naka-join man na sila dira nga part, so gibira imong rod padong didto, ang imong tube gi-compress siya kay naka-fix man ni siya dira sa atong wall. Okay? So, na-compress ni siya at a magnitude of 80 kilonewtons gyapon. Okay. So, ang kaning atong tube ni mumu na siya. And then, na ni say deformation sa atong tube. And then, kani pong atong rod, na po na siya deformation sa atong rod.
So therefore, you can create this equation. Delta C is equal to delta T plus delta R. Anong positive man ni, anong positive man na. We all know that your delta T or this tube will compress. So padung siya dito. Okay? So ang imong deformation will go on this direction. Okay? Kay ni compress siya. Kay di ba mao ni atong rigid and then kani ni deform ni siya. So ang atong deformation padung siya dito. Ang atong delta R will tension mo inat. So unsa may tabo? Mo inat ang atong delta R. So naka-fix na siya with your delta T and then imong delta T ni decrease na siya and then imong delta R ni elongate. So ni padong gyapon pa-right ang atong delta R. So that is why delta T plus delta R. Okay. So let's solve. What is your deformation sa imong tube? This is 80 kilonewtons times the length of your tube, which is 400 millimeters, over area sa imong tube, which is given 400 millimeters squared, times your modulus of elasticity of your tube, which is 70 kilonewtons per millimeter squared. This is cancelled, this is cancelled, this is cancelled, this is cancelled. So take note, ako gipang pareha ang mga unit, kilonewton, kilonewton, millimeter, millimeter. Para makancel siya dayon. And then mabilin kay millimeter. Okay? Next, plus 80 na pod sa ato ning rad. 80 kilonewtons times 600 over area sa imong rad, which is pi times radius, which is 10 ang given dito nga diameter. So 5 squared times modulus of elasticity of 200 kilonewtons per millimeter squared. Okay, so therefore your delta C is just equal to 4.20 millimeters, and that deformation is going to the right. Understood? So therefore, kaning atong delta C, so sakto to atong assumption nga may move siya to the right. So kani nigamay po na atong length sa atong kuan, mao ni ang atong delta T, and then kani mao ni atong delta T plus delta R. So kana sila mao na atong delta C. Okay? Understood? So, diha na ito na-create nga equation. Delta T, which is kadto, plus delta R pa sa imong rad. Manang delta C. Understood? Okay. Last example. We have this problem. Libog ni. Okay? And magamitan ng atong trigoan. So, we have this load of 90 kilonewtons applied at this point F. Kani 200 millimeters siya from here and 400 millimeters siya from this beam. Okay. The problem is, we all know nga mo deform ni siya. Nya unsa itsura sa deformation ana niya. Mumubo ni ang atong AC o BD. But since they have different materials and different cross-sectional area, then probably ing ani ang iyang pagka-deform. Okay? So, ang kani nga beam, ni-deform ang imong AC o BD, nihiwi na ang imong beam. And assume this one is rigid. Okay? And the question is, unsa daw ang displacement aning atong F padong diri? Okay? So, mo ni atong gipangita. Saan man na siya? First thing to do is to know the deformation sa atong BD o sa atong AC. Kaya diba? Maning initial nga kuan sa atong bar. So ninaog na sila ang atong BD, mo ni atong kuan BD, and then mas dako og deformation ng atong
AC. And then, mo to, mag-create siya aging ani. Okay? And makahimo man tag triangle diha. And by using that idea, we can get the distance of your delta F. So, atong goal is to look for AC and BD. And how can you determine your AC and BD? From your formula, NL over AE. But the problem is, you still don't know the N because wala man kay hibaon nga loads dire. So, unsa imong buhaton? You need to create an equation which is ang summation of forces along the Y going up is equal to unsa man? F AC plus F BD minus 90 kilonewtons equals to 0. This has two unknowns, so therefore we need another equation. And let's just say that mag-momenta diri sa atong point B. Summation of moments at point B, assuming this one is positive, equals to F AC times 600 millimeters. Sunod, minus 90 kilonewtons times 400 millimeters equals to 0. Okay, diba? Mao ni FAC, this is your 90. So therefore, your FAC is equal to 60 kilonewtons and your FBD is equal to 30 kilonewtons. Yun lang. So, kuha na mong FAC ug FBD. So, to get the deformation of your AC, suman, mo-compress siya. So, kani siya, munaog 60 times length of 300 over, wala na, kuan ha, this is kilonewton, this is millimeter. Cross-sectional area sa imong material, AC is made of steel. So, 20 millimeters by 10 radius squared. Modulus of elasticity of your steel is 200 gigapascals, which is kilonewton per millimeter. Okay. So, pila man ni siya? This is 0.286 millimeters. So, imong deformation is going down sa imong AC, which is obvious kay go down. Next, dire sa atong delta BD. So, FBD, which is 30 kilonewtons, times deformation ay iyang original length of 300 millimeters over pi times area sa atong aluminum 40. So, diameter man to 20 squared times modulus of elasticity of aluminum 70. So, this one is 0.102 millimeters. And this is still going down, of course, kay going down man siya. Okay, so we had these answers, but we're not done yet because we're looking for delta F. Karon, apply na tong trigo. Ito padako ng triangle. So, mao ni atong gipangita nga length. And we know that this one is 400, this one is 200. So, sa ato buhaton, we know that this one is a triangle and we can use this slope. Magamit na nato nga slope. And we know that this one is 102. So, delta F is equal to unsa man ni siya? Delta BD plus, let's call this length as delta. Ano ko ilan mapangan? So, FBD plus delta. Okay, sama na nato. Kibaw na to sa BD. Ito kibaw sa delta. Unsa man na to pagkuha ang delta? Rita. Diba? This is your delta. And kibaw ta nga length. Wala ta kibaw nga length, but we know that this one is 0.286 minus
0.102. So this length di is equal to 0.184. Okay? So that one is 0.184. Okay. And this length is 600 millimeters. And this length here is 400 millimeters. So, what can we say? This is similar triangles. So, imong buhaton is slope. Okay? So, kani ug kani pares, nya kani ug kani ang pares. Delta over 400 is equal to 0.184 over 600. Kaya diba? Same triangle sila, so equal ilang slope. So, rise over run, rise over run. So, therefore, your delta is equal to 0.12267 millimeters. So, therefore, our final answer, delta F equals to BD, which is, pila tong BD? 0.102 plus 0.12267. So, delta F is equal to 0.2247 millimeters. So, this is your final answer. Ang kanaho gibuhat dere, ako lang ni gigamitan og equal slopes nga formula. Okay? And then, I wrap this one, which is this one. Pero ang atong gipangita kay kani man plus kani, kani raman tong delta. So, 102 plus ang imong na-solve, 122. So, easy breezy, char. Okay? Understood. So, we have solved 3 problems, and those 3 problems have different situations. And I hope you have learned a lot. And as a summary for this lesson, we have learned the principle of Varignon's theorem. And second, we have learned axial loads, and we have learned a general formula for our axial loads, for the deformation of our axial loads, which is NL over AE. And we have solved different problems with the application of your displacement formula of your axial loads. So if you have still things that you don't understand, then it's good for you to practice, because there are a lot of problems in the internet. So if you have any questions, comment down your questions on the comment section below, and please like and subscribe to my channel, and thank you for listening, and see you again next week.